أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد سابق الخلق نوره ورحمة للعالمين زوره أستهل ذكرك إن ربي إسراء لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته amba bele gele foni wakati na kile here alaka dama anga hamina ko duguni na bangani alaka gila ambi do nyashi anyajo yoroma ananga so nyoma no ankara moye asiri seri Usman Madan Haidara o kofeni abalonche ustaz Toyer Sodo Burkina Faso Burkina Faso asiglewe kimina oye wenzambili alhamdulillah am ala fuka ala barakala bi somada ankenbe ka boro min labe ode anga tembi faka kuma layaka sagami nabi faka silibara nanni wakati nsira beka hamina ko an beka jorna ko oye saka ko saga mbi faka budi kama saga yere fakali ala ya nyini kunjumale kama hikma jumale ba kono nafa jumale bi saga yere fakali da yala sokokolo wa walma joli kolo ni ala sona amuna dakurunya fitinin fo ale kono yani kasi wakati ma alhamdulillah saga fagalti dore kum abeba kalama chogomina nabila Ibrahim alayhi salatu wassalam ala ka jombado ala ka nrimando ala yel kwama ko khalilullah alayhi terido ala de Ibrahim alla jarabi ka teskara yame ko tesi ka mo skeske ka fle nimbara walma nintara ala de ala saraya teske ni nabi Ibrahim ay abi fuga nabila Ibrahim ka ala don anaka limaniya ane ale ni Ibrahim ka kanuche ala yɛrɛ bɛ fɛ ka dɔn a bɛ cogo min na Ibrahima fɛ donc o tɛsi baara kɔnɔ de ala y'a filɛ den min ka di nabila Ibrahima ye n'a y'a kanu kosɛbɛ a dusukun lo a ni lo sabu nabi Ibrahima ka denko kun nana kana gɛlɛya ala kana sɔn den na donc o den kanu n'a bonya fɛ ala y'i siko da nabi Ibrahima na ka fɔ nabila Ibrahim alayhi salatu wasalam ko a den min b'a bolo ne Ismaila ye kɔrɔna b'a lakari cogo min na tuma min na n'a sera baliguya ma tuma mana n'a sera ɲima ni kojugu dɔɔni ka bɔ ɲɔgɔn ma tuma mana ni den sera tasuma ni ji dɔɔni ka bɔ ɲɔgɔn ma ala y'a ɲini nabi Ibrahima fɛ ko a ka den faga ka di ale Allahu Ta'ala ma badenw o jarabi kɔnɔ nabila Ibrahima alayhi salam a wulila sikora nabi Ibrahima ma dɔ wɛrɛ kɛ a y'a den wele ka sigi n'o Ismaila ye ko n kɔrɔna b'a fɔ n ye cogo min na k'ala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka Ibrahima ko a den ma ko n den ne kɔni dara ka ye ala y'a yira ka fɔ ko i faga dɛ suratul Safat aya 12 ala y'a ɲini fɛ ko k'i kan tigɛ ale Allahu Ta'ala ye nde ko filɛ nin ye dɛ a y'a da kan tuguni a ko fanzur maza tara kala ya abati if'al ma tu'amaru satajiduni insha Allah min as-sabirin den ko baba a ko ala y'i bila min na i k'a kɛ baba kana sigɛ fiyewu i bɛna ne Ismaila sɔrɔ sabarabagaw dɔ ye maa mun sabarilen bɛ ka ko kɛ ala y'a bila min na ka ko to ala taara i bɛna ne sɔrɔ olu mɔgɔ dɔ ye Allahu akbar ni yɔrɔ de la nabi Ibrahima y'a dɔn alayhi salatu wasalam ko ale ye ala wele ko ala k'a sɔn den ɲuman na Ibrahima ka denko nana kana gɛlɛya a ye ala wele ko ala k'a sɔn den ɲɛnama na a ma fɔ ko den wala a bɛ ɲini anw fɛ n'an bɛ ala deli an ka denko hamu na an kana ɲuman kɔ an kana ɲina ɲuman kɔ ni ɲina ɲuman kɔ n'ala y'i sɔn den na den dɔ bɛ n'i tɔɔrɔ fo denko nege bɛ bɔ i la Ibrahima ko ala n sɔn den na min ye den ɲuman ye nabi Ibrahima ko ale y'a dɔn waati de k'a ka dugawu jaabira tuma min na den ko a fakɛ ma baba ala y'i bila baara min na i k'a kɛ a ka ca la i bɛna ne sɔrɔ sabaribagaw dɔ ye mun sabarilen bɛ ala ka kitiw ma mun sabarilen bɛ ala ka latiw ma mun sabarilen bɛ ala ka jarabiw ma baba i bɛna ne sɔrɔ o cɛw dɔ ye fɛn kɛ ala y'i bila min na Allahu akbar nabila Ibrahim alayhi salam o tumana a ye den labɛn ka taa ni den kantigɛli yɔrɔ la komi an tɛ fɛ kuma ka jɛyan k'i sakima bɛ nin yɔrɔnin na Ibrahima ni Ismaila taamatɔ a kantigɛ muru b'a bolo a ko baba muru min b'i bolo i ka d'u ma n ka minɛ n kana na kɛ dangaden ye ka bangebaga hakɛ ka gɛlɛn e ni ne bɛ taama muru b'i bolo fo ne yɛrɛ de ka muru minɛ an bɛ taama n'o tɛ ni e ye muru minɛ ne bɛ e kɔ bolo lakolon n bɛ kɛ dangaden ye den y'a yɛrɛ kantigɛ muru minɛ n'a bɛ tugu nabi Ibrahima kɔ alayhi salatu wasalam tuma min na a taara se ni den ye sa ni labɛnw sabatira k'a fɔ ko den bɛna kantigɛ ko n kɔrɔna b'a fɔ n ye cogo min na
فلما أسلم وتلاه للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت رؤيا إن كذلك نجزي المحسنين يفهم مؤمن الدين رجينا نبارا نبي إبراهيم يدين لا نوي إسماعيل كلا بسيسا نبنا الدين ركانتيجي ala ko yorla sa ay wole kanda Ibrahima ma ko Ibrahima kena iyanga siku kentigiya ay blamina iyake nga Ibrahima ma nyimo nay mo ala jong nayo jarabi no sora anga jarabila anto sara fuila funa kra nyimai den kantiga to kisatu bubakal lakal chogomina Ibrahima yi den kantige muru nya kan folo muru mado dena flana muru mado sabana Ibrahima tara muru daja faraka muru daja kojugu farakira fo nani nabi Ibrahima kuma ni muru ako muru ala yebla mina ne ke ka sogo kantige mase no arbale faragole akara chogodi do tara sigata faraki fo yoronani muru ko nabi Ibrahima ma ele koneka ke ala koneka na ke afla mi jonta ke bi ala tarike ako de ake masga den kante Ibrahima sigira kana ni baraka ni nabi maya baraka ni waliya baraka ni alasraya baraka ni limaniya noroy nabna de kantike ni fanga sisa pour que muru yere ka son kantike la o yor la sa ala ko ale solla sisa ka de kuma bo wa fade na hu bi zibhin azimin ala ko an solla sa an ka de kuma bo ne kantike le fenye mi ngabo no de kra saray ambade donc kisa imbe ko na mi muru soro ala bi fra Ibrahima fle ikibini ala fe ni bla kora ika ke mbafle ibu songa kene ala yewa donc ko yere dabo kumbe fle ni ala sola kana Ismaila ta parce que nyana be den kantige dengo baba mbi fe ka findo ke ki nya tugunai de kantige toy kana to ne laje to ne be firi mi ke sa ka dimi fe ane jule mi bonne fe ni ta ka dimi fe ni ne kanu katino ala kan baba ala bina ni ijalaki do findo ke ki nya sutura ki satigi do kala kuma lakal choko kacha wala do kala amuke ngode fo do o yoro la sa kwa ifini ke kanya sutura nai don din kantiga to tuma na meleke jibril na ni sagai ay sagata ga boyi ka demla Ibrahima nyafe Ibrahima be kinga saga kantige la be kay nga hamini mi kay nga jorone mi mimi mo ka saga ke la ya ibolo ni yorni ndo fola jarabiye mo jarabi la Ibrahima kan o malanin eka me niyatu min na ni Ibrahima yake wakati ngono o niyatu indi wajibiye ambela gele ma mo bena la yafa no ma soro dro aw ikole sogore faka yere imalla ya so o kore jumaye nabi Ibrahima ke toka Ismaila kantige ata kantigera ka fo ko ndendo ko sagalo aba kantigera ko mindele kantigera ni de ba dusmuna bindele kantigera alai Allahu akbar do bade andu ka saga faka bi an ala yede mimba ta kantige ka so dusmun yere la ala ni ku yidene ne mamba kantige yi comme Ibrahima ya adin kantige jogomina ala ya fale sagara ala ni fona labele dote min dusmuna no bi soro bi an abilla ya faka lawla aya la yede amancha de saga yere lo ne lutugira ko ni saga ko tulu ko jade ko sele mo nala sunamu ko rabi depuis yore ba lo ngafoko an hanya ko ndi do anya bala doro sugula nga dumuni ke feti mino ala sara feti mino hina feti lo makare feti lo tasi feti lo yere don feti lo fele ki yere don folo ina la yere bi jogo de kaso ki ga saka kantige dolo karla de ngo ka ba da alama me ala ma den kantige bla eka la ala ma aya fo jiga fo eka nke ki den kantige me ala kuyema idemi nya dima alla mokayi yidendi ma lomina ane meshimana yidendi ma lomina ane prodi mana me ala janfa ka iden kra prodi molai imakuma abika marakono iden kra meshido mokai imakuma abika marakono iden ke otmana o chedo ngabe ke muso masrike ay tula niga udo ka do anuna awaka kungulu ke labenko jugo mi dinya de akal labenwe ka kursu jigi ka lebu be bla kerema dende ni me ala ko ka lamo kanye lamo ko nyumana maseka ni shike ni mbebe ka todum abda ka dukono abe ka jimi abe ka ko bela gelenke na mankene de ba flake ala le nyini efe maseka ni ke fiu na ekwebi Ibrahima la digila Ibrahima mi ala ko ama ko
i den numa ne ala ye ni bi ne ala fɛ Ibrahima karila den dili kɔ den saga kantigɛ to a dusukun n'a den saga tɛ dɛ a dusukun n'a a den don ala sɔrɔla sisan ka den in ta ka bɔ yen Jibirili den ta ka bɔ yen ka saga bila saga kantigɛ la donc an b'o suma de ladege la donc a bɛ yɛrɛ e la k'a fɔ e min kɛtɔ filɛ ne bɛ tɛna geren ka saga ko la ani hamina saga wariko la ani bɛ laya saga ko la i ka ɲi ka fɛn fɔlɔ min teste i yɛrɛ la fɔlɔ a filɛ ala ye ne Ibrahima jarabila jarabi dɔrɔn n'o ye den faga ye ne ta tɛ den faga ye ne jarabila min na o de ye ala ko n ka n ka du ni n ka denw minɛ ka ɲɛ o hɛrɛ min bɛ tila ka boli ne yɛrɛ kan ne ka du cogo di n ka denbaya du cogo di ne de bɛ dilan e fɛ fɔlɔ o dilan ni e fɛ saga sɔrɔlen sisan i bɛ tila k'a yira ala tugun ala n kɛtɔ filɛ ka saga kantigɛ n'a sɔrɔla hali ni kun ko an k'an den di e ala ma ala ne labɛnlen don awa n den filɛ nin n b'a kantigɛ e ye ko n bɛ saga kantigɛ la cogo min na ni nin ma sɔrɔ e dusukun na dɔrɔn i ka laya saga tɛ laya ye jabar badow mɔgɔw tonna ko kan nka ko kisɛma a n'a kɔnɔna ko an y'a bila hakili ɲuman ala ka d'a ma mais n'o donba in sera an bɛ tila k'a yira ala yɛrɛ de la fɔlɔ ko Ibrahima min ye saga kantigɛ ala ye dɛ a tun bɛ fɛ ka den faga ala ye Ibrahima m'a yɛrɛ de dɔn an b'o de yira o Ibrahima m'a yɛrɛ de dɔn o y'a an b'o de yira an ka ko kɛ cogo la fɛti don an denw bɛ mɛsiw de don dutigiw muso bɛ taa sigi mɔgɔw ka du kɔnɔ ka taa jabiw la ka si kɛnɛma ka mɛsiw don denmuso bɛ tunu k'an bɛ taa kun dan an bɛ taa mɛsiw don an bɛ taa jabiw la a dɔw porofita kɔnɔ ka jɛnɛya kɛ a dɔw yɛrɛ bɛ débat bɛɛ ma temps sɔrɔ ka bɔ ka se ka taa ɲɛmɔgɔya kɛ nka fɛti ma surun na n bɛ bɔ ka taa n ka labɛn kɛ fakuma bɛ sira min di o to porofita ka taa jɛnɛya kɛ selon tuguni an denw bɛ tila ka labɛn tuguni ni mɛsiw ye ani labɛnkojugu ye ani fini kalankojugu ye minisipuw ka faniw kalan ka fantiw bɔ a la ani makiyazi cɛjugu an denw bɛ labɛn ka bɔ ni nin bɛɛ lajɛlen ye k'a yira Ibrahima na ko Ibrahima ale kun ma k'a den fɛ a m'a yɛrɛ de dɔn a ma k'a den fɛ ala kun bɛ fɛ Ibrahima bila min na Ibrahima kun man kan ka sɔn parce que an ta de den faga ye an ta ala ko an k'an den sutura n'an muso an ko ala an b'an den n'an muso bɔ ka bila kɛnɛ kan hali n'a ma diya e ye est ce que ni den faga kun fɔra ni e ye an bɛna se k'o kɛ jabar o la Ibn Abbas b'a fɔ a ko Ibn Abbas ko a ko ni Alahu Taala kun ma Ibrahima kun ka bɔ ni saga ye ko tuma na ko ni den de kun kantigɛ la seliba o seliba fana den kantigɛ le bɛ ni sini seli ye b'i denkɛ wele i den min ko ka di e min ka ko man ɲi tɛ dɛ denkɛ fantan tɛ dɛ waritigi min bɛ kuran sara min bɛ ji sara min bɛ na ni malo ye min b'i bila ka taa Maka i den waritigi min b'i nin kan i kun b'o de wele ka fɔ a ye ko n den sini min faga laya ye ne ma lara sini bɛna e n'a sɔrɔ dugu kelen na dɛ n'ala ma fara ka cɛkɔrɔba den kantigɛtɔ e yɛrɛ de bɛ kantigɛ an b'a ala fo ka ala barika la ala min ye jarabi in falen ka kɛ nɛɛma ye ka da an ma alhamdulillah kuma taga surunya fɛ ani wagati yɛrɛ ka surunya fɛ Ibrahima ye nin baara in de kɛ donc a bɛ ɲini anw fɛ saga kantigɛtɔ ni de bɛ sɔrɔ an dusukun na ala ka test kɔfɛ a ko innahu min ibadina al-mu'minin a ko Ibrahima kana sigɛ fiyewu an ka jɔn don mun limana ala ma mun dalen bɛ ala Ibrahima jaten b'o cɛ o cɛ ma hakili ɲuman ka d'a ma wagati cogo kama an bɛ taa saga in yɛrɛ min kantigɛla Anas bin Malik bɛ kan ka lakari an ye ko Ibrahima ye saga min ni ala ye tamasere min d'a ma ko a da kun filen don saga nin kun gɛlɛn don saga gɛɛman don nka a da finen don awa a ɲakila gɛrɛ ninnu finman b'o la komi n'a ye kare la o to a sen dugumala kɔrɔna kelen kelen bɛɛ finya kɛn bɛ k'a bɛɛ kori nka wajibi tɛ kɛ e k'o couleur y'a la nka ne bɛna saga ye la a ka kɛ saga ye min dafalen don bana taara a ka kɛnɛ a gɔma kari awa a ɲakile yɛrɛ fana fiɲɛlen tɛ a la gɛlɛman dɔ ye jumɛn ye saga min n'i b'a san a ka sɔrɔ dɔrɔmɛ kelen haramu taara kana fɔ bɛna yurugu ka affaire kɛ fanga la ka buma ka saga yala fanga la ka saga san ŋana malo parce que a bɔra ala ko ra nka an fana ka fagali kɛ ŋana malo ni dɔn namara ya ni galon tigɛ ya n'i y'o kɛ dɔrɔn i baara gansan kɛ parce que ko ni yɛrɛ a sulu ko ni ju yɛrɛ ye k'i ka ala saraya de filɛ mais ala saraya kan ka tester ni ko min ye e y'o de ta ka tila ka na kɛ haramu ye ka ala kunbɛn n'a ye o bɛ kɛ ko ye nafa sɔrɔ min na hakili ɲuman ala tala ka d'a ma awa bɛgɔn fana na ni balo n'a ye san kelen sɔrɔ a bɛ laya ɲɛ ni ɲɔgɔmɛ lo san 5 a bɛ laya ɲɛ ni misi lo san 2 a bɛ laya ɲɛ ni saga lo o tuma kalo 6 o tuma na a bɛ laya ɲɛ awa o laya sogo nin fana ni y'a a imam ta fagalen kɔ aw sɔrɔ k'a ka fagali kɛ selikɛnɛ balen ko imam y'a ta kantigɛ aw sɔrɔ ka kantigɛli kɛ n'a ye kantigɛli fana kɛ a dumuni fana o tuma na dɔ bɛ di balimaw ma dɔ bɛ di sigiɲɔgɔn ma dɔ bɛ di mulu kɔnɔ hali ka voisin bɛ ni silamɛ dɔ bɛ d'a ma
an b'a ye tuma dɔ b'a fɔ ko laya saga tɛ di kafiri ma laya saga tɛ di kirike ma donna a bɔra yan dɔ yɛrɛ bɛ saga san fila ko ni silamɛ ta ye ni mɔgɔ mun tɛ seli ta ye ni i yɛrɛ ka ɲi ka di mɔgɔ ma o ye sigiɲɔgɔn mun yɛrɛ tilamɔgɔ ye dɛ i ka tanke n'o kɔni ta fili ka ban i ka don olu ma olu yɛrɛ k'a dun k'a lɔn ko nin ye silamɛw ka fɛn i ka kanu sabati o tuma na ani ɲɔgɔn cɛ hakili ɲuman Alahu Taala ka d'an ma wagati cogoya kama nka an bɛ taa jɔya don nataw ni Ala sɔnna an da bɛ se a ma an b'an ka foli laban ka ɲɛsin Serifila 24 n'o ye Nurudini ka o tuma ka groupe labɛnlen ye k'a fɔ ka barika la cɛsiri min b'o la Ala ka dɔ fara kan ka Serifila 24 mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo ka mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye a sanbe Alahu Taala ka san wɛrɛ jira an na labanko ɲuman Ala ka d'an ma an ka hamina ko dogo n'a bagan Ala k'a dilan salamu alaikum warahmatulahi ta'ala wa barakatuhu akikum Tahir Sawadogo Burkina Faso Bogo Dioulasso